Satu, dua, tiga. Shalom. Oh, hari ini selamat hari Paskah pula. Jumat Agung. Sudah play kan? Saya sangat bersyukur dan gembira dapat melihat wajah-wajah yang penuh kasih di tempat ini. Terima kasih kerana hadir dalam ibadat Jumat Agung kita yang sangat istimewa ini. Saya boleh katakan itu. Dan hari ini merupakan pertama kali gereja kita mengadakan kebaktian gabungan untuk memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan ia adalah satu langkah di mana membawa kita lebih dekat bukan sahaja kepada Tuhan, tetapi juga kepada satu sama lain. Saya juga mohon doa dan sokongan Anda semua karena ini merupakan pertama kali saya akan berkongsi firman Tuhan dengan dua bahasa. Ya, yaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Jadi kebaktian hari ini lama sikit. Ya, 1 hour preaching for BM, that's normal. Ya. Sorry. So now I repeat in bahasa English. Okay, shalom everyone and good evening. And such a joy to see all of you here today. And I truly thank you, God, for this special moment because this is the first time our church is holding a combined service for Good Friday. Is it true? Yeah. So, and honestly, I'm both excited and a little bit nervous because this is also the first time I'll be preaching in both Bahasa and English. Yeah. So please pray for me and extend a little grace if I stumble here and there. But more importantly, I believe God want to speak to us, to every single one of us tonight, whether it's your first Good Friday service or you've been in church for years. Jesus has something new to say to your heart. So let's open our heart and lean, because the message of the cross is not just about death, it's about victory. Let's pray. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih kerana hari ini kami dapat berhimpun sebagai satu tubuh Kristus untuk mengenang kasih-Mu yang sempurna melalui salib Yesus Kristus. Tuhan, kami tahu ini bukan sekadar satu perayaan atau tradisi, tetapi ini adalah peringatan akan kasih yang mengubahkan hidup. Saat kami membuka firman-Mu, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu menyingkapkan kebenaran-Mu di dalam hati kami. Lembutkan hati kami untuk menerima, terangi fikiran kami untuk memahami, dan gerakkan kehendak kami untuk menaati. Kiranya firman-Mu hari ini bukan hanya memberi pengertian, tetapi juga memperbaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja yang telah menang di atas salib, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Something missing. My spec. Ada spek saya sana kan? Ini a bit nervous, so spek pun lupa. Ya. So, hari ini saya akan berkongsi satu message yang sangat penting untuk kita dan penuh kuasa. Tajuknya adalah Sudah Selesai. Ya, sudah selesai hidup dalam kemenangan Kristus. Today, I'm going to speak on message that it's both powerful and deeply personal. The title is It is Finished. Living in the Victory of Christ. Ya. Setiap manusia sama ada dia sedar atau tidak sedar, sedang mencari 3 perkara penting dalam hidup ini. Makna, identity, dan harapan. Inilah inti persoalan dalam jiwa setiap manusia. Kita bertanya, siapakah saya sebenarnya? Itu soalan identity. Kita bertanya, apakah tujuan hidup ini? Itu soalan tentang makna. Kita bertanya, adakah masa depan untuk saya? Itu soalan tentang
harapan. Yang luar biasa, ketiga jawaban ini ditemukan dalam satu tempat, yaitu di salib Yesus Kristus. Every human being, whether they realize it or not, is searching for three fundamental things: meaning, identity, and hope. These are the core questions of the human soul. We ask, who am I really? That's the question of identity. We ask, what's the point of all of this? That's the question of meaning. We ask, is there a future for me? That's the question of hope. What incredible is this? All three answers are found in one place, at the cross of Jesus Christ. Yohanes 19:30 mencatatkan kata-kata terakhir Yesus di atas salib. Sudah selesai. Dalam bahasa asal Yunani, satu perkataan diucapkan, tetelestai. Pikirkan sejenak. Yesus tidak berkata, aku sudah selesai. Tetapi dia berkata, sudah selesai. Ini bukan kata putus asa, tetapi suatu deklarasi kemenangan. Bukan satu akhir yang tragik, tetapi satu pengisytiharan surgawi yang penuh kuasa. John chapter 19 verse 30 recorded the final words of Jesus on the cross. It is finished. In the original Greek, it's one word, tetelestai. Let's pause and reflect on this for a moment. Jesus didn't say, I am finished. He said, it is finished. That's not a cry of defeat. It's a declaration of victory. Not an end of despair, but a cosmic announcement of something complete. Tetelestai, sebuah perkataan, tetapi syarat dengan 3 dimensi rohani yang mendalam. Tetelestai, one word, but filled with 3 powerful dimensions. Yang pertama adalah dimensi teologisnya, salib menyelesaikan isu dosa. Yesus telah memenuhi sepenuhnya tuntutan hukum Allah. Tidak ada lagi korban yang perlu diberikan. Dosa telah dibayar. Pengampunan diberikan sepenuhnya. Hubungan dengan Allah dipulihkan. Theological dimension, the cross settled the issue of sin. Jesus fully satisfied the demands of God's law. There is no more sacrifice needed. Sin is paid. Forgiveness is complete. Our relationship with God is restored. Nomor 2, dimensi existential. Salib memulihkan identiti kita. Yesus bukan hanya mati untuk mengampuni kita, tetapi untuk mengangkat kita kembali sebagai anak-anak Allah. Kita bukan lagi hamba ketakutan, saudara. Kita adalah anak-anak kerajaan. Kita punya nama, kita punya tempat. Existential dimension. The cross restore our identity. Jesus didn't just die to forgive us. He died to restore us to our rightful place as a children of God. We are no longer slave to fear. We are son and daughter. We have a name. We belong. Dimensi pribadi yang ketiga, salib memberi arah dan tujuan. Yesus tidak hanya mati untuk menyelamatkan kita daripada sesuatu, tetapi untuk menyelamatkan kita untuk sesuatu. Ada 2 perbezaan ya. Hidup kita ini ada misi, ada nilai, ada harapan, dan masa depan yang pasti. Number 3, personal dimension.
The cross gives direction and purpose. Jesus didn't only save us from something. He saved us for something. Our life have purpose. We matter. We have a future worth living for. Maka hari ini kita tidak akan hanya bercakap tentang Yesus mati di kayu salib. Kita akan menyelami kedalaman makna dalam kata terakhir yang diucapkan oleh Yesus. Satu perkataan, tetelestai. Dan saya percaya, bila kita benar-benar faham makna perkataan ini, hidup kita tidak akan sama lagi, saudara. Karena apa yang sudah selesai di kayu salib, sebenarnya menjadi permulaan kepada hidup yang belum selesai, hidup baru yang belum selesai dalam diri kita hari ini. So today, we are not just talking about Jesus died on the cross. We are going deeper into the last word he spoke. One word, tetelestai. It is finished. And I believe that if we truly understand what that means, our life will never be the same. Because what was finished at the cross was just the beginning of what God is doing in us today. Sekarang, mari kita renungkan lebih dalam apa sebenarnya yang telah selesai di atas salib. Yesus tidak hanya mengucapkan perkataan ini itu sebagai tanda penderitaannya yang telah berakhir. Dia menyatakannya sebagai penggenapan seluruh rencana penebusan Allah sejak awal dunia. Terima kasih. Saya minum dulu. Ya. Tetelestai adalah pengisytiharan bahwa apa yang telah terpisah kini telah didamaikan. Apa yang telah rosak kini dipulihkan. Dan apa yang mustahil kini telah menjadi mungkin. Dan untuk benar-benar menghargai maksudnya, kita mesti bermula dari dasar yang paling utama. Kalau kita terlepas bagian ini, maka seluruh message Injil ataupun pekabaran Injil akan kehilangan kekuatannya. Now let's take a look closer what exactly was finished at the cross. Jesus didn't say those words simply to mark the end of his suffering. He declared them as a completion of God's redemptive plan. A plan that began before the foundation of the world. Tetelestai was not the cry of a victim. It was the announcement of a victor. A cosmic proclamation was a broken is now restored. What was separated is now reconciled. What was impossible is now made possible. The truly grasp this, we have to start at the foundation. If we miss the first truth, everything else lost its meaning. Yang pertama, salib menyelesaikan masalah dosa. Dimensi teologi. Kamu tahu apa maksud teologi? Teologi artinya belajar tentang Tuhan. Oke, itu maksud teologi. Oke, takut kamu tidak tahu. Oke, itu maksud teologi ya. Yohanes pasal 19 ayat 17 hingga 18. Sambil memikul salibnya sendiri, Yesus keluar ke tempat yang namanya tempat tengkorak. Di situ mereka menyalibkan dia. Salib bukan sekadar simbol penderitaan, saudara. Salib adalah tahta perhakiman surgawi. Tempat hukuman dijatuhkan. Bukan ke atas kita, tetapi ke atas dia yang tidak berdosa. Yesus tidak dihukum karena dosanya sendiri. Sebab dia tidak pernah berdosa. Dia dihukum karena dia memilih mengambil tempat kita.
Point number one, the cross settled the issue of sin. John chapter 19, verse 18 until 18. Carrying his own cross, he went out to the place of the skull. There they crucified him. The cross wasn't just a symbol of pain. It was the heavenly courtroom, the place where judgment was passed. Not on us, but on him, the sinless one. Jesus wasn't punished for his own sin. He had none. He was punished because he stood in our place. Ini disebutkan di dalam teologi sebagai penggantian hukuman. Penebus yang rela dihukum bagi pihak orang lain. Inilah yang Yesus maksudkan dengan sudah selesai. Bukan sekedar penderitaan fisikal yang berakhir, tetapi seluruh tuntutan hukum Tuhan telah dipenuhi. Segala hutang dosa telah dibayar sepenuhnya. Semuanya telah dilunaskan. Theologian call this the penal substitution. A righteous substitute taking the punishment we deserve. That's what Jesus means by it is finished. Not just the end of physical suffering, but the full certification of divine justice. The complete payment of our sin debt. It's paid in full. Pada zaman Yesus, apabila seorang telah membayar hutangnya, risit atau dokumen hutang akan dicop dengan perkataan tetelestai. Maksudnya telah dibayar penuh. Yesus tidak berkata, aku sudah cukup menderita. Tapi Yesus berkata, aku telah membayar semuanya. Dan kamu tidak perlu menambah apa-apa lagi. In Jesus' time, when someone paid off a debt, a statement will be written across the bill, tetelestai, paid in full. So Jesus didn't just say, I'm suffered enough. He said, I paid it all. There is nothing more you need to add. Saudara dan saudari, ramai di antara kita percaya bahwa Yesus mengampuni dosa. Tapi dalam kehidupan harian, kita hidup seolah-olah pengampunan itu bersyarat. Kita tahu secara teologinya bahwa Yesus sudah membayar semuanya. Tetapi secara praktikalnya, kita masih dihantui rasa bersalah yang lama. Kita masih coba layakkan diri di hadapan Tuhan melalui kerja keras rohani. Kita rasa seperti ini, Tuhan sayang saya kalau saya cukup suci, cukup rajin, cukup percaya. Brothers and sisters, many of us believe that Jesus forgives sin. But in our daily life, we still live as if that forgiveness comes with conditions. We know theologically that Jesus paid it all, but practically we're still haunted by past guilt. We're still trying to earn God's love through religious performance. We think God's love me if I'm holy enough, spiritual enough, successful enough. Tapi hari ini saya ingin tanya Anda secara jujur. Adakah Anda benar-benar percaya bahwa dosa Anda sudah diampuni sepenuhnya? Atau Anda masih coba membuktikan bahwa Anda layak untuk dikasihi Tuhan? But let me ask you an honest question today. Do we truly believe that your sins are completely forgiven? Or are you still trying to prove that you are worthy of God's love? Realitinya, saudara,
ramai orang Kristen masih hidup dalam dua penjara. Penjara yang pertama adalah apa? Penjara rasa bersalah. Tuhan telah mengampuni, tetapi saya tidak boleh maafkan diri saya. Penjara yang kedua, penjara perbandingan. Saya tidak seperti orang lain yang dimana lebih rohani. Jadi Tuhan tentu tidak mengasihi saya. Tetapi salib Kristus membebaskan kita, saudara, dari kedua-dua penjara itu. The reality is many Christians are living in two invisible prison. Number one, the prison of guilt. God may have forgiven me, but I can't forgive myself. Prison number two, the prison of comparison. I'm not as spiritual as others, so God must be less pleased with me. But the cross of Christ frees us both. Kebenaran yang kita perlu terima hari ini, saudara. Kita tidak dibenarkan oleh perasaan kita, tetapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak dikasihi karena prestasi kita, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tidak perlu menambahkan apa-apa kepada apa yang telah Yesus lakukan. Kalau Anda sudah lahir baru, hidup Anda bukan lagi hidup dalam hutang rohani, saudara, tetapi dalam warisan kasih karunia Tuhan. Here is the truth we must receive today. You are not justified by your feelings. You are not loved because of your performance. I'm sorry, you are not justified because of your feelings, but by the truth of God's word. You are not loved because of your performance, but because of His sacrifice. You don't have to add anything to what has Jesus already finished. If you are in Christ, your life is no longer lived under spiritual debt, but under the grace of inheritance. Hari ini, mari kita lepaskan beban yang Tuhan sendiri tidak pernah letakkan atas bahu kita, saudara. Letakkan rasa bersalah itu di kayu salib, di kaki salib. Letakkan rasa tidak layak itu di kaki salib. Letakkan cobaan untuk membayar kembali Tuhan, karena Yesus sudah membayar segalanya. Sudah selesai. Dan itu bukan sahaja kata terakhir Yesus disalib. Ia adalah permulaan hidup baru bagi Anda semua. So today, let's lay down the burden God never asked us to carry. Lay the guilt at the foot of the cross. Lay the unworthiness at the foot of the cross. Lay down every attempt to repay God, because Jesus already paid it all. It is finished. That wasn't just Jesus' last word on the cross. It was the beginning of a whole new life for you. Amen? Salib memulihkan identiti. Yohanes pasal 19 ayat 26 hingga 27 katakan begini. Apabila Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya berdiri di situ, Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian Dia berkata kepada muridnya, "Yohanes, inilah ibumu." Perhatikan sesuatu yang luar biasa di sini. Dalam penderitaan yang paling berat, Yesus masih memulihkan hubungan dan identity. My second point is the cross restore identity. John chapter 19 verses 26 until 27 says, when Jesus saw his mothers there
And the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." Even in his moment of deep agony, Jesus was restoring relationship and redefining identity. This is not just about family care, it's a profound statement of restoration. Kita hidup di dalam dunia yang sentiasa bertanya, siapa saya? Apa nilai saya? Dunia kata, kau adalah apa yang kau miliki. Media sosial kata, kau adalah siapa yang kau nampak, yang kau perlihat. Dunia kerja kata, kau adalah hasil prestasi engkau. Let's be honest, we live in the world that constantly asks, who are you? And the answers are often confusing. The world say, you are what you own. Social media say, you are how you look. Your job say, your workplace, you are what you produce. Tetapi salib Yesus membalikkan semua itu. Di atas salib Yesus bukan saja mengampuni, tetapi menetapkan identiti kita yang baru. Kita bukan lagi hamba, tetapi anak. Kita bukan lagi musuh Allah, tetapi dikasihinya. Bukan lagi orang asing, tetapi keluarga Allah. But the cross flipped the script. At the cross, Jesus didn't just die for your sin. He reclaimed your identity. From orphan to adopted. From rejected to accepted. From a slave to a son. From broken to whole. Yesus memulihkan apa yang identiti dosa yang telah hancurkan. Dosa menjadikan kita semua hidup dalam ketakutan, saudara. Hidup dalam malu, rasa bersalah, dan coba menyembunyikan siapa kita. Tetapi kasih Allah menyatakan, kamu diterima. Bukan karena siapa kamu di mata dunia, tetapi karena siapa kamu di mata Tuhan. Amin. Jesus restored what sin has shattered in our identity. Sin caused us to live in fear, shame, and the constant need to hide who we really are. But the love of God declares, you are accepted, not because who you are in the eyes of the world, but because of who you are in the eyes of the Lord. Amen, church? Kebenaran ini sangat penting. Karena identity menentukan cara kita hidup, saudara. Kalau kita tidak tahu siapa kita akan mengukur nilai diri kita berdasarkan pujian atau kritikan orang lain. Kan? Mudah hilang arah bila gagal. Takut ditolak bila buat kesilapan. Tetapi bila kita tahu identiti kita di dalam Kristus Yesus, kita tidak perlu lagi membuktikan diri kita. Kita tidak goyah bila orang tidak faham kita. Tidak perlu orang lain paham kita pun sebenarnya. Kita tidak lari dari Tuhan bila jatuh, tapi datang mendekat kepada Tuhan. Your identity determines how you live. If you don't know who you are, you will seek validation in the wrong place. Fall apart when you fail. Hide behind performance because you fear rejection. But when you live from your God-given identity,
You walk with confidence, not insecurity. Make decision from purpose, not pressure. Live from approval, not for approval. Ya, realitinya hari ini saudara, mungkin Anda aktif dalam pelayanan, tetapi di dalam hati Anda masih rasa, siapa bahasa ini sebenarnya di mata Tuhan? Jawabannya saudara, ada di salib. Di situ Yesus menegaskan, kamu milikku, kamu dikasihi, kamu penting. The reality today is this. You may be active in ministry, faithfully serving, but deep down inside you still wonder, who am I really in God's eyes? The answer is found at the cross. That where Jesus declared, you are mine, you are loved, you are matter. Hari ini, jangan hidup mengikut label lama Anda. Jangan biarkan pengalaman silam membentuk siapa Anda hari ini. Salib telah menetapkan identiti baru Anda. Anda adalah anak yang dikasihi, pewaris janji Tuhan, diberi kuasa untuk hidup dalam kasih, bukan dalam ketakutan. Sudah selesai bermaksud kita tidak perlu mencari identiti Anda di dunia. Indeed, identiti Anda telah dimeteraikan di salib. Today, don't live according to your old labels. Don't let past experience define who you are now. The cross has established you are new identity. Your new identity, You are beloved child, inherit to God promises, empowered to live in love, not in fear. It is finished means you no longer have to search for your identity in the world. Your identity has been sealed at the cross. Lihat kiri kanan kamu. Turn to your neighbors. Say it, whisper to them, it is finished. Katakan, sudah selesai. Yeah. Amen. Haleluya. Yang ketiga, salib memberi harapan yang pasti. Di ayat ke-30, sesudah Yesus menerima anggur itu, dia berkata, sudah selesai. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, Yesus tidak mati karena tubuhnya tidak lagi berfungsi. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya secara rela. Itu adalah tindakan kuasa dan kasih, bukan kelemahan. My third point is the cross gives us unshakable hope. In verse 30, when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. Jesus didn't die because his body gave out. He died because he's willing gave up his life. It wasn't an act of, it was an act of power and love, not defeat. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kita perlukan satu hal, harapan. Dunia tawarkan harapan yang bersyarat. Keadaan ekonomi boleh berubah. Kesehatan boleh gagal. Hubungan boleh retak. Tapi salib Yesus memberikan harapan yang kekal dan tidak tergantung kepada situasi. In a world filled with uncertainty, there is one thing we all long for.
hope. The world of hope that is temporary and conditional. The economy fluctuates. Health can deteriorate. Relationship can fall apart. But the cross of Jesus Christ offers a hope that is eternal and unshakable. Saudara, bila Yesus berkata sudah selesai, Dia bukan saja menamatkan penderitaan, tetapi Dia membuka lembaran baru untuk kita, untuk setiap kita. Hidup yang penuh tujuan, penuh pengharapan, dan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 katakan begini, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. When Jesus said it is finished, He wasn't just ending His suffering. He was beginning a new story for every one of us. A life with a purpose, a future full of hope, and a promise that will never fail. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Knowing that in the Lord your labor is not in vain. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda mungkin datang hari ini dengan hati yang letih, kecewa, atau putus harapan. Pernah berdoa, tapi belum nampak jawaban. Pernah percaya, tapi hati makin tawar. Pernah berharap ataupun pernah harap, tapi harapan itu musnah di tengah jalan. Jangan ketawa, Jerry. Tetapi salib berkata, jangan menyerah. Cerita kamu belum tamat. Tuhan sedang menulis sesuatu yang baru untuk Anda. Amin. You may be here today with a tired heart. Maybe you have prayers, but prayers that feel unanswered. Believe once, but your heart has grown cold. Hope before, but it led to disappointment. But the cross declares, don't give up. Your story not over. God is still writing. Amen. Sudah selesai bukan tanda pengakhiran, tetapi permulaan hidup dalam kemenangan. Harapan bukan kepada keadaan, tetapi pada salib. Harapan bukan pada manusia, tetapi pada Tuhan yang tidak berubah. Harapan bukan harapan kosong, tetapi harapan yang telah dimeterai dengan darah anak domba. It is finished doesn't mean everything end. It means something new begin. A life that not driven by fear, but anchored in hope. Hope not rooted in circumstances, but in the cross. Hope not resting on people, but on a God who never changes. Hope that doesn't disappoint, but it's sealed by the blood of Jesus. Hari ini Tuhan mengundang Anda untuk berhenti hidup dengan harapan sementara dan mula berjalan dengan keyakinan dalam harapan kekal. Mungkin Anda tidak paham apa yang sedang berlaku di dalam hidup Anda sekarang. Tetapi bila Anda melihat salib, Anda tahu satu perkara pasti. Jika Tuhan sanggup memberikan anaknya, maka Dia tidak akan meninggalkanmu di tengah jalan. Today,
God is inviting you to stop living on temporary hope and start walking in internal confidence. You may not understand what's happening right now, but when you look at the cross, one thing is clear. If God did not spare His own Son, will He now leave you halfway? Harapan bukan perasaan. Ia adalah keputusan untuk percaya walau apa yang terjadi, Tuhan tetap setia. Dan semuanya telah dimulakan dengan satu kalimat agung dari salib. Sudah selesai. Hope is not a feeling. It's a decision to trust that no matter what, God is faithful. And it all begins with one powerful declaration from the cross. It is finished. Hidup dari kemenangan Kristus. Saudara dan saudari di dalam Kristus, setiap manusia sedang mencari 3 perkara di dalam hidup ini. Makna, identity, dan harapan. Dan hari ini saya ingin mengingatkan Anda bahwa salib Yesus Kristus menjawab ketiga-tiganya. Namun seringkali kita hanya berhenti di tahap pengampunan dosa. Kita berkata, baiklah, dosaku sudah diampuni. Tetapi kita tidak selalu hidup sebagai orang yang benar-benar bebas, benar-benar dipulihkan, dan benar-benar dikuatkan. Brothers and sisters in Christ, every person is searching for 3 things: meaning, identity, and hope. And today I want to remind you that the cross of Jesus Christ answers all 3. But we often stop at forgiveness. We think, okay, my sins are forgiven. But we don't always live as people who are truly free, truly restored, truly empowered. Namun perkataan terakhir Yesus disalib sudah selesai, bukanlah seruan kekalahan, saudara. Ia adalah deklarasi kemenangan yang bersifat pernyataan ilahi. Satu permulaan yang baru dan peringatan yang penuh kuasa bahwa Anda tidak lagi ditentukan oleh masa lalu Anda. Anda tidak lagi terikat dengan rasa malu. Anda tidak lagi hidup tanpa harapan. Yet Jesus' final words on the cross, it is finished, weren't a cry of defeat. They were a cosmic declaration of victory, a new beginning, and powerful reminder that you are no longer defined by your past. You are no longer bound by shame. You are no longer without hope. Mungkin Anda seorang pemimpin, tapi masih bergumul dengan rasa tidak layak. Mungkin Anda seorang ibu atau bapa, tapi sering bertanya, adakah Tuhan benar-benar peduli? Mungkin Anda aktif melayani, tetapi diam-diam hidup dengan identiti yang rapuh dan harapan yang semakin pudar. Salib berkata, saudara, engkau dikasihi, engkau diterima, dan engkau tidak ditinggalkan. Kemenangan Yesus adalah kemenanganmu. Identitinya adalah milikmu. Harapannya adalah kepastian. Maybe you are leaders, but deep down you still struggle with feeling unworthy. Maybe you are a parent, constantly wondering, does God really care about me? Maybe you are actively serving, yet quietly living with a fragile identity and hope that's slowly fading. But the cross says, you are loved. You are accepted. You are not forgotten. The victory of Jesus is your victory. His identity is now your identity. His hope
is your certainty. Saudara, jangan keluar dari tempat ini tanpa membuat keputusan untuk meninggalkan hidup lama. Bolehkah? Dan melangkah dalam hidup baru yang sudah tersedia di salib. Yesus tidak mati supaya kita hidup biasa-biasa. Dia mati supaya kita hidup dengan kemenangan yang nyata dan kekal. Amin. Don't leave this place without making a decision to leave behind your old life and step into the new life that has already been made available through the cross. Jesus didn't die so we could live an ordinary life. He died so we could live in real and eternal victory. Amen. Let us stand. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita renung sejenak. Kalau Anda merasa perkataan sudah selesai, adalah untuk Anda hari ini. Kalau Anda tahu ini masa untuk Anda berhenti lari dari kasih Tuhan, kita akan doa bersama-sama. Anda akan ikut saya berdoa selepas ini. Ya. If you know this message was for you, if you feel like Jesus is inviting you today to trust His finished work more deeply, then pray this with me right where you are. So I'm going to pray in bahasa. You can just follow me, okay? Saya akan dalam bahasa Malaysia. Kamu akan ikut selepas saya mengucapkan ini. Ya. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu hari ini dengan semua luka, semua kegagalan, dan semua keletihan hatiku. Aku akui, seringkali aku coba hidup dengan kekuatanku sendiri. Aku letih. Tuhan, aku perlukan Engkau. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih karena Engkau tidak menyerah ke atas aku. Hari ini aku percaya bahwa ketika Engkau berkata sudah selesai, Engkau juga berkata aku sudah menanggung semuanya agar Engkau tidak perlu menanggungnya sendiri. Aku lepaskan masa silamku. Aku lepaskan rasa malu dan rasa tidak layak. Aku pilih untuk percaya bahwa aku dikasihi, diampuni, dan dipulihkan. Aku pilih untuk hidup dalam identiti baru, harapan baru, dan tujuan yang baru. Mulai hari ini, aku bukan lagi hamba kepada ketakutan, tetapi anak kepada Raja. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Give hand to the Lord.